السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وذريته إلى يوم الدين، ونسأل الله سبحانه أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن يوفقنا وإياكم لإدخال السرور على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سأذكر لكم حديثا مختصرا ثم أسألكم سؤالا. أول أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mesir, mulai dengan ceramah pada malam hari ini dengan membaca basmalah, kemudian hamdalah dan juga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau berdoa semoga perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti perpisahnya kita dari sini semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkumpulan ini termasuk adalah perkumpulan yang bisa mengembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyebutkan satu hadis, kalian nanti dengarkan. أخرج الإمام أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، والبيهقي في دلائل النبوة، عن مسعر بن كدام عن عطية قال: عطية هذا رجل من التابعين. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu riwayat dari Abu Nuaim yang mana dari kitab Hilyatul Auliya, kemudian juga Imam Baihaqi dari Dalailun Nubuwah, bahwasanya Imam Atiyah ini telah berkata, قال عطية: لقيت عبد الله بن عمر صاحب رسول الله فقلت له: هنيئا لك يا أبا عبد الرحمن لأنك لقيت رسول الله. Beliau berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya beruntunglah engkau, selamat karena engkau telah pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال له عبد الله بن عمر: وأنت يا عطية لو كنت لقيت رسول الله ماذا كنت تفعل؟ Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, engkau wahai Atiyah, kalau saja engkau bertemu dengan baginda Nabi, kira-kira apa yang akan engkau lakukan? قال عطية: كنت أؤمن به وأقبله بين عينيه. Atiyah berkata, kalau saya ketemu dengan baginda Nabi, saya akan beriman dan saya akan mencium di antara kedua mata baginda Nabi Muhammad SAW. قال له عبد الله بن عمر: ألا أبشرك يا عطية؟ Kemudian Abdullah bin Umar berkata, maukah engkau saya kasih kabar gembira wahai Atiyah? قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Saya, kata Abdullah bin Umar, pernah mendengar bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, من خالط حبي
قلبه حرم الله جسده على النار. Sabdanya baginda Nabi, barang siapa yang mencampurkan hatinya dengan cinta kepadaku, maka dia akan diharamkan dari api neraka. أنتم جميعا تحبون رسول الله. Kalian semuanya di sini cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. هنيئا لكم بالجنة إن شاء الله. Selamat kepada kalian, insya Allah kalian masuk surga semuanya. كل من يحب سيدنا محمدا في الجنة. Katakan bahwasanya barang siapapun yang mencintai baginda Nabi, dia akan berada di surga. من يصلي عليه في الجنة. Barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi akan berada di surga. من يتبع دينه في الجنة. Barang siapa yang mengikuti agama Nabi, dia akan masuk surga. من يقول لا إله إلا الله في الجنة. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia akan di surga. ونحن جميعا نقول لا إله إلا الله محمد. Sallallahu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول. هذا حفل للذكر والعلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Perayaan perkumpulan pada malam hari ini tidak lain tidak bukan untuk berzikir, ya, untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. الشيخ أميرين وصل إلى الله بالذكر بالصلاة على سيدنا محمد. Perlu kalian ketahui, Romo Kiai Haji Amirin bisa usul sampai kepada Allah ini karena zikir kepada Allah dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. هل تعرفون أيها الإخوة المؤمنون أن الإنسان إذا كان من الأشقياء يمكن أن يكون من السعداء؟ Wahai saudara-saudariku semuanya, apakah kalian tahu kalau ada orang yang termasuk orang yang buruk, ya, yang akhlaknya buruk, apakah dia akan menjadi orang yang bahagia, beruntung? أنت الآن تسأل وتقول كيف أكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة؟ Kalian pasti bertanya-tanya, gimana caranya saya ini nanti menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat? كلنا نحب أن نكون من السعداء، أليس كذلك؟ Kita semuanya ingin jadi orang yang bahagia, benar bukan? هل هناك من يحب الشقاء والعياذ بالله؟ Apakah ada yang ingin jadi orang yang celaka di sini? الكل يحب أن يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. Semuanya ingin jadi orang yang bahagia baik di dunia dan juga di akhirat. لكن كيف ذلك؟ Terus gimana caranya? أحد العارفين رأى سيدنا الخضر عليه السلام. Salah satu orang yang arif billah itu melihat Nabi Khidir alaihissalam. قال له إذا كان هناك إنسان من الأشقياء كيف يكون من السعداء؟ Terus beliau berkata kepada Sayyidina Khidir, kalau ada orang yang termasuk orang celaka, gimana caranya dia menjadi orang yang bahagia? قال له لقد سألت هذا السؤال عددا من الأنبياء. Saya sudah bertanya ini kepada beberapa nabi-nabi. إلى أن سألت محمدا صلى الله عليه وسلم. Sampai saya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. فقال لي. Kemudian beliau menjawab saya. يتحول الشقي إلى السعادة. Orang yang celaka ini bisa berubah menjadi orang yang beruntung. إذا خرج إلى الدنيا يصلي على محمد. Ketika dia keluar atau meninggalkan dunia ini dan dia dalam keadaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. نعم، لأن الخضر حي. Ya betul, karena Nabi Khidir masih hidup. وهو يلتقي بالأنبياء.
Dan beliau sudah bertemu dengan para nabi-nabi ويسألهم ويستفيد منهم dan juga bertanya kepada para nabi-nabi dan juga كما mengambil أن faedah. موسى عليه السلام استفاد منه. Dan juga Nabi Isa mengambil faedah dari beliau. فإذا كنت تريد السعادة Jika kalian semuanya ingin beruntung, bahagia, فعليك بسيدنا محمد. maka kalian harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. تريد الخير Kalian ingin kebaikan, عليك بسيدنا محمد. maka kalian harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad. تريد العلم عليك بسيدنا محمد. Kalian ingin ilmu, kalian harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad. تريد الأرزاق وتريد الأقوات Kalian ingin rezeki, kalian ingin makanan-makanan, وتريد الراحة في الآخرة kalian ingin nyaman nanti di akhirat, عليك بسيدنا محمد. maka kalian harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad. لا نعرف أفضل من رسول الله في كل هذا الخير. Kita nggak mengetahui ya di dunia ini yang lebih mulia kecuali Rasulullah SAW. أما السؤال الذي أريد أن أسألكم عنه Kalau pertanyaan yang bikin saya tanyakan kepada kalian, فأنا أسألكم كما سأل ابن عمر عطية. saya akan bertanya kepada kalian sebagaimana tadi ya Sayyidina Atiyah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. وأقول لكم Saya akan berkata kepada kalian, أنت kalian perempuan, إذا لقيت رسول الله kalau kalian berjumpa dengan baginda Nabi, ماذا تفعل؟ apa yang akan kalian lakukan? هذا سؤال سأله ابن عمر الصحابي Ini tadi pertanyaan sudah ditanyakan kepada لرجل من التابعين. untuk seorang yang dari sahabat tabi'in. وهذا السؤال ينبغي أن يسأل كل مسلم نفسه هذا السؤال. Dan pertanyaan ini harusnya ditujukan untuk setiap orang mukmin, untuk dirinya sendiri. هل رسول الله يحبني؟ Apakah baginda Nabi itu cinta kepadaku? أنا أحبه. Saya cinta kepada baginda Nabi. هو يحبني. Apakah beliau cinta kepadaku? أنا أشتاق إليه. Saya rindu dengan baginda Nabi. هو يشتاق إليه. Apakah baginda Nabi rindu kepada kita? النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه. Dahulu baginda Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat-sahabat beliau. فقال إنني أشتاق إلى خلفائي. Beliau berkata bahwasanya saya rindu kepada para pengganti-penggantiku. قالوا ألسنا نحن خلفاءك؟ Para sahabat bertanya, bukankah kita, maksudnya para sahabat adalah pengganti engkau wahai Rasulullah? قال لا أنتم أصحابي. Bukan, kalau kalian itu sahabatku, bukan penggantiku. أما خلفائي Kalau penggantiku يأتون من بعدي itu akan datang nanti setelah aku wafat. يؤمنون بي ولم يروني. Mereka semuanya beriman kepadaku dan mereka belum pernah melihat aku. يود أحدهم لو رآني. Mereka semuanya ingin misal nanti kelak melihat aku, ويدفع عمره وماله. dia akan rela mengorbankan jiwa raganya, hartanya untuk demi melihat aku. الكل Semuanya مستعد siap أن يترك الدنيا كلها untuk meninggalkan dunia dan seisinya في سبيل نظرة واحدة hanya untuk satu pandangan, من سيدنا محمد. yaitu memandang baginda Nabi Muhammad SAW. أليس كذلك؟ Bukankah seperti itu? كلكم هكذا. Apakah kalian semuanya seperti itu? إن النظر في وجهه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة Sesungguhnya memandang wajah beliau satu kali saja تجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة. itu akan menjadikan kalian semuanya dan termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. ولذلك الصحابة ليس هناك أحد مثل الصحابة. Oleh karena itu para sahabat, nggak ada orang yang seperti para sahabat. أنت تصلي وتصوم وتحج.
kalian sholat, puasa, dan berhaji, ولكن لا تكون مثل الصحابة. tapi kalian nggak bisa sama seperti para sahabat. لماذا؟ Kenapa? لأن الصحابي رأى رسول الله. Karena apa? Karena para sahabat semuanya melihat baginda Nabi. فلذلك الصحابي في أعظم مكانة. Oleh karena itu para sahabat itu beliau berada pada derajat yang tinggi. نحبهم جميعا. Dan kita semuanya cinta kepada para sahabat. أنت أيها المحب. Kalian wahai para pecinta, لا بد أن تكون لك صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. kalian semuanya harus punya ikatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. لا بد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Kalian semuanya harus pasrah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. أنا أقول تسلم ليس فقط تصلي على الرسول بل تسلم. Maaf, maksud saya bukan cuma bersalawat aja, tapi juga mengucapkan salam, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. إن الله تعالى يقول Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فقط. dalam ayat dikatakan, wahai orang yang beriman, salawatlah kalian kepada baginda Nabi. Apakah seperti ini aja? لا. Bukan. صلوا عليه Salli. وسلموا. Jadi ayatnya perintahnya untuk salawat dan juga salam kepada baginda Nabi. تأكيد للسلام تسليما. Ini adalah taslima, ini penguat dari ucapan salam tadi. أنت في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ketika sholat ya, kalian membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. ماذا يفعل رسول الله؟ Apa yang dilakukan baginda Nabi? يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tidak ada orang yang bersalawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku agar saya bisa membalas salawat salam orang yang tersebut. أنت في كل يوم عندما تستحضر صورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنك وفي قلبك. Engkau setiap hari ya, ketika kalian menghadirkan gambaran ya baginda Nabi di pikiran dan hati kalian, هل يمكنكم استحضار هذه الصورة؟ apakah kalian sekarang bisa nggak menghadirkan baginda Nabi dalam diri kalian? هي موجودة Apakah ada semuanya? في كتاب الشمائل المحمدية. Dan semuanya itu ada ciri-cirinya di kitab Syama'il Muhammadiyah. في حديث هند بن أبي هالة. Di juga hadis Ibnu bin Halah. وكذلك في حديث سيدنا علي. Dan juga dalam hadisnya Sayyidina Ali. وفي حديث أبي هريرة. Dan juga di hadisnya Abu Hurairah. في حديث البراء بن عازب. Dan juga hadisnya Bara bin Hazib. كلهم وصفوا لنا رسول الله. Semuanya telah mensifati Rasulullah. كان رسول الله فخما مفخما. Beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi يتلألأ وجهه تلألؤ القمر في ليلة البدر. wajahnya itu bercahaya seperti cahayanya terangnya bulan purnama. أنت عندما تستحضر هذه الصورة في قلبك وفي ذهنك وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Kalian ketika bisa menghadirkan baginda Nabi dalam pikiran dan juga hati kalian, kemudian kalian membaca sholawat dan salam kepada beliau, يتحقق بينك وبين رسول الله المحبة. ini akan menjadikan antara kamu dengan baginda Nabi adalah sebuah kecintaan. ومن الممكن أن تراه في المنام. Dan kelak engkau akan bisa melihat baginda Nabi dalam mimpi. بل وتراه في اليقظة Bahkan أيضا. bisa jadi kalian akan bertemu كما dengan baginda كان Nabi, العارفون بالله. akan bertemu dalam keadaan sadar seperti orang-orang yang arif billah. كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه ويسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام.
orang-orang yang arif billah itu berjumpa dengan baginda Nabi dalam keadaan sadar dan juga baca salawat dan juga bisa mendengar langsung ucapan baginda Nabi. Dan juga para ulama berkata, inna man yusallim 'ala an-nabi kulla yawmin 10 marrat, barang siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi 10 hari setiap hari, la yash'ur bi sakaratil maut abada, tidak akan merasakan sakaratul maut sama sekali. Limadha? Kenapa seperti itu? Lianna an-nabiyya yahduru ilaihi 'inda mautih. Karena ketika sakaratul maut Nabi akan hadir. Ya Rabb, wahai Allah, ya Rabb, yuballighna hadha. Kita sampaikan kita pada derajat ini. Allah yuhaqqiq lana hadha. Semoga Allah bisa menyampaikan kita pada yahduru an-nabiy 'inda mautina sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda Nabi hadir dalam sakaratul maut kita semuanya. Wa yasqina bi yadihi asy-syarifah. Dan juga melindungi kita dari syarbatan hani'ah. Memberikan minuman dengan minuman yang sangat enak. Ba'daha abada. Yang mana minuman ini kita tidak akan haus setelah itu. Wa nahnu fi zikra maulidih. Dan kita sekarang dalam peringatan Maulid Nabi. Ayyam Rabi'il Mubarak. Dan juga pada bulan Rabiul Awal yang penuh berkah. Nusallim alaihi jami'an. Kita bersalawat kepada baginda Nabi semuanya. Wa nuqaddim lahu at-tahiyyah. Dan juga mengucapkan selamat. Wa nuqaddim lahu al-mahabbah. Dan juga memberikan. Wa naqulu lahu. Dan kita berkata kepada baginda Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita semuanya berkata Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nusallim alayhi wa naqulu aidan Assalamu alayka ya aynal uyun. Semuanya kita berkata Assalamu alayka ya aynal uyun. Assalamu alayka ya ruhal arwah. Assalamu alayka ya ruhal arwah. Assalamu alayka bilisan innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Assalamu alayka bilisan innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una. هذا السلام الكتاني للإمام الكتاني رضي الله عنه. Salam ini adalah salam dari Imam Al-Kittani. ولما كان يسلم به yang mana beliau pernah mengucapkan salaman ini. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ru'yat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ru'yat sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ru'yat sayyidina Muhammad. Allahumma matti'na bi sayyidina Muhammad. Allahumma 'arifna bi sayyidina Muhammad. Allahumma nawwirna bi anwar sayyidina Muhammad. Allahumma dabbijna bi asrar sayyidina Muhammad. Allahumma أدبنا بأدب سيدنا محمد. اللهم علمنا من علوم سيدنا محمد. اللهم فهمنا بفهوم سيدنا محمد. اللهم اجمع بيننا وبين سيدنا محمد في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام. آمين 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 يا رب العالمين. يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق واختفى بدر التمام، مثل حسنك ما رأينا في عراقين وشام. أشرق الكون علينا بدر التمام، مثل حسنك ما رأينا في عراقين وشامي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
السلام عليك يا عين العيون. السلام عليك يا عين العيون. السلام عليك يا روح الأرواح. السلام عليك يا روح الأرواح. السلام عليك بلساني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. السلام عليك بلساني إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. تعرفون قصيدة قمر؟ Kalian tahu qasidah Qamarun? قمر نسمع قمر بعد إذنكم نسمع قمر. قمر سيدنا النبي